अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनिल शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ। आज मैं एक और ज़हनी सेहत के हवाले से अहम मौजू पे आपसे कुछ बातें करूँगा, और मेरा जो मौजू है वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इंसान को बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में शदीद नौइयत की स्ट्रेस और जो है ना ज़हनी दबाव फेस करना पड़ता है। इसकी कुछ मिसालें अगर आप लें, जैसे कोई कुदरती आफात, कोई बड़ा ज़लज़ला वग़ैरह, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, या फिर कोई ऐसी आफत जो किसी इंसान से ही दूसरे इंसान को हुई हो, जैसे कोई करीबी रिश्तेदार जो है ना वो खुदा न खास्ता मर्डर हो गया हो, या कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसमें आप की अपनी जान जाने का अंदेशा हो, या आपने किसी दूसरे बंदे को बहुत बुरी हालत में देखा हो। तो ये सारी कैफियत जो हैं वो PTSD पैदा कर सकती हैं। PTSD जो है वो बेसिकली एक शदीद रद्द अमल है जो इस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी खुद से पैदा करती है, और जब वो ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। PTSD के अंदर जो अलामात हैं बेसिकली वो 3 तरह की हैं अलामात। पहली अलामत जिसको हम हाइपर अराउजल कहते हैं, यानी उसमें इंसान को जिस्म में ऐसी अलामतें महसूस होती हैं जैसे उस वक्त हमें होती हैं जब हम किसी ख़तरे से दो चार होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ रहना, बेचैनी और बेसुकूनी रहना, छोटी छोटी आवाज़ पर चौंक जाना, और कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ ख़तरे वाली चीज़ों की तरफ होती है ज़्यादा, जो काम बाकी हैं उस पर ध्यान कम होता है, तो इसकी वजह से मेमोरी का प्रॉब्लम भी जो है वो आ जाता है। दूसरी जो तरह की अलामात PTSD में आती हैं वो हैं जिनको हम इंट्रूजन्स कहते हैं। ये वो अलामात होती हैं जिसमें इंसान को ऐसे फील होता है जैसे वो अभी उसी जगह पर जो है ना वो वही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि उस वक्त हुई थी जब ये हादसा या वाक़या हुआ था। यानी मिसाल के तौर पर उस वाक़े के बारे में सोचें और यादें आ सकती हैं जो कि काफ़ी तल्ख़ यादें होती हैं, इंसान के दिल को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को PTSD के अंदर डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं उस वाक़े के बारे में जो हुआ था। एक शदीद जो इंट्रूजन की किस्म है उसको हम फ्लैशबैक्स कहते हैं। फ्लैशबैक्स में क्या होता है कि इंसान को बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो उसी जगह पर पहुंच गया है जहां ये सारे वाक़यात हो रहे थे उसके सामने, और बिल्कुल जैसे वो एक फ़िल्म सी चलना शुरू हो जाती है। वो कैफियत इंसान की होती है। लास्टली जो ग्रुप है सिम्टम्स का उसको हम कहते हैं अवॉइडेंस के सिम्टम्स। अवॉइडेंस के अंदर जो सिम्टम्स हैं, यानी जब इंसान को ये बेचैनी, घबराहट और तकलीफ़ें सोचें आती हैं तो फिर उसका एक नतीजा ये निकलता है कि इंसान हर वो चीज़ या हर वो काम जो है उसको करना छोड़ देता है जिसको करने से उसको याद आती हो उस वाक़े की जो हुआ था, या फिर उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है जिनसे मिल के उसे उस वाक़े की याद आती है। मिसाल के तौर पर आपका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ और जिसमें आपकी जान जाने का पूरा अंदेशा था, लेकिन आप बच गए, और आपको अगर PTSD हुआ तो उसमें अक्सर लोग जो हैं वो ड्राइविंग इस दर से जो है छोड़ देते हैं कि हम ड्राइव करेंगे तो वही सारा कुछ जो है यादें और वो सारा कुछ हमें वापस आएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त उस वक़्त आपके साथ मौजूद था तो अक्सर लोग अपने उस दोस्त से मिलने से भी अवॉइड करने लग जाएंगे कि अगर हम उससे मिलेंगे तो उस तकलीफ़देह वाक़े की यादें जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अवॉइडेंस की एक और इंटरेस्टिंग किस्म है जिसमें इंसान अपने ही जज्बात को अवॉइड करना शुरू कर देता है, और उसके अंदर होता यह है कि जो पेशेंट है वो हमें कहता है कि मैं खुशी या गमी दोनों कैफियत अब फील करने के काबिल नहीं रहा, मुझे वो जो कि नॉर्मल एहसास पैदा होना चाहिए इंसान में वो पैदा नहीं होता। इसको हम इमोशनल नंबनेस कहते हैं, और ये भी एक तकलीफ़देह कैफियत होती है इंसान के लिए इमोशनली। इसके अलावा डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन, जिसमें इंसान को ये लगता है कि या मैं नकली हूँ या फिर जो मेरे आसपास की दुनिया है वो असली नहीं है, वो सब नकली है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे कोई स्टैच्यूज़ हैं या कोई डमीज़ हैं या कागज़ के बने हुए कुछ मतलब हैं, ये सारा कुछ इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं। इंसान को पता होता है कि ये मेरी फीलिंग्स मेरा वहम है, लेकिन वो इतनी तकलीफ़देह कैफियत पैदा करती हैं कि वो दिमाग से निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی چیز آتی ہے ہماری زندگی میں، تو اس پریشانی والی سوچوں کی شروع میں تو ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ برین اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تلخی، اس کی کاٹ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک یاد بن کے جو ہے وہ ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے، مزید اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ لیکن پی ٹی ایس ڈی میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹریس بہت بڑا ہے، اور وہ انسان کا جو ذہن کی کیپیسٹی ہے اس کو ایموشنل پروسیس کرنے کی، وہ اتنی زیادہ اچھی ہوتی نہیں ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یادیں ہیں وہ اب ان پروسیسڈ فارم میں رہ جاتی ہیں۔ یعنی وہ جو تھا نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت بہترین مرہم ہے، اب وہ پرنسپل ان پر اپلائی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ یادیں ان پروسیسڈ ہیں۔ اب ان پروسیسڈ یادیں کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کے تحت الشعور کے اندر جو ہے نا وہ رہتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ کے شعور کے اندر بار بار واپس آتی ہیں، اور وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ اپنی پوری تلخی اور پوری کاٹ کے ساتھ واپس آتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب اتنی تلخ یادیں انسان کو آتی ہیں تو انسان نیچرلی کوشش کیا کرتا ہے کہ میں ان یادوں کو سپریس کر دوں، کچھ ایسا کروں کہ یہ یادیں مجھے نہ آئیں، اور اس کی بھرپور وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے اوائیڈنس شروع کر دیتا ہے ان تمام چیزوں یا کاموں سے جو یہ یادیں واپس دلاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مزید جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ رک جاتی ہے یادوں کی، اور یہ مزید بار بار جو ہے نا وہ آپ کو آتی ہیں اور لمبے عرصے تک پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین، بچوں اور ان لوگوں کو جن کو پہلے سے کبھی کوئی نفسیاتی مرض ہوا تھا، اس کے علاوہ جن کے خاندان میں کسی کو نفسیاتی مرض کبھی رہا ہو، تو ان میں بھی یہ پی ٹی ایس ڈی کا چانس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پی ٹی ایس ڈی ایک شدید نوعیت کا مرض ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ انسان کی جو سوشل لائف ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے، ریلیشن شپس کے اندر پراپرلی شپس میں جو ہے وہ سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اکثر اور بیشتر اس کے اندر ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن میں جب چلا جاتا ہے تو پھر اس وقت سوسائڈ کا خطرہ بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے مختلف طرح کی ڈرگز یا الکوہل کا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بجائے خود جو ہے وہ اس پرابلم کو بھی بڑھاتے ہیں اور زندگی پر بھی منفی اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے اس کے زندگی پر امپیکٹ ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اس بارے میں کچھ بات کریں گے کہ اس کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور کیسے آپ خود سے بھی اپنے پی ٹی ایس ڈی کے اندر جو ہے نا وہ امپرومنٹس لا سکتے ہیں۔ شکریہ۔